All rise. Veuillez vous lever. Zokwa Londo. The International Criminal Court is now in session. Lendangati dandangati popokodro atondaniawe. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Zokwa Duti. Bonjour à tous. Mbibara Zokwe. Je souhaite la bienvenue à cette deuxième Mbi tenenzoni ngango na use lendangati kuni sango gbalo wala ti confirmer charge na zokwa kekelaso na yati dandangage nga na zo ayeke na pousse kuruba wala kana gikasa ke mai mbi undana mo yapakara watundo londo mo irna ye lokbalo ti laso wala affaire ti laso akinye mbi bara moto pakara makunzi sendo na be Afrika lokpaleso akpo watomba na yekatom ngana ngaisuna numero na ke ICC 098 fadeso yeke na fango mbanga ti polele singila mingi yapakara watondo na lege ti kapati akwati fadeso yeke sara kwande yeke gwe na tangati tene so biri se procureur agetene nga tene igwe na konda luchilo wala conclusione yeke ma azuchi procureur nga se yeke mutene na awasele njata wa pasi wala avocata victime tene ala fatene ti bibechala ti kuminga pe mbiyeke mutene na azuchi procureur cause ni mbiyeke na atene otati tene bitene mbiyeti tene bitene laso bikwa oku lango balose tinze ti mvuka ngu yeke gbe ati kwachi nikete yeke tondani na ndonga gumba ya ndambo yeke wundi kozo kapani na ndonga balako nako si yeke wuna wungo tere tunduru ndonga balota si yeke kirige na ndonga balako nako na ndambo ti tene iwundi na ndonga ako ti peko ti bekombite ti tene iguna wungo tere ti kobe na pekoni na ndonga use na ndambo ti peko ti bekombite si yeke gwenbi yeke wundi na ndonga usio ti peko ti bekombite use teneni biri mbi sara tene na ndoti ndangu so ayeke nzoni ala zo na sage tene nduru tonga so si ala hinga so azuzi kue awara mbeti so ala sara so awe tene ti be ti ye mingi ti tene ala sara tene na ye ala mu na ye ambeni fini tene e hinga so ayeke awoko mingi ape so deja ala sara mbeti na atoko awo so mais il peut guérir ça là à la sara kete effort si tene a sara tene nduru et puis à la muna ega fina tene ti otani yeke sara tene na yanga ti akodro ndindindi si yeke sara kua na awa biango tene wala interprète ni la ayeke nzoni e sara tene yeke i sara tene ako i wu tere ti kete si e kiri sa ambeni fini tene ti mu lege na azoni tene ala maten ti ni nzoni awe e si ala kiri na pokoni na e nzoni ainterprète ni mbi ti dabe ti azo ti procureur mbi tene angbani ala ndonga ota na nduru ndonga baloku na ndöni ako mbi mu na mo tënë pakara vandenpuis mbi bara mo to mokonzi zuze mbi bara azo kue e ma atene so azuze atene awo so yeke sara kue ti tene e sara ye alingbi na ni e leke alimo ti fani so
et que voilà ne légui tene ik ben ya ti kwa na encore fafasu pe yeso et que na Eric Iverson Madame Save Bernikova na kateri ti bige Claire Anderson Irina Galupa Daniel na William Rob azu kwe na tereti miso la mbila kwe be Vanderpool bi bara la kwe. Excuse me, Mr. President. Before Be do gereti mo to mo konzita mo muna mbilege ko wa ko Robinson mo na tene presentation of the Office of the Prosecutor, cause si i maternity bureau ti procureur billet tene ekire na ndoti sunga 358 so mo yeti tene ilekeni ti tene aga document ti polele na ndoti sunga so bureau ti procureur atokoni yako iwara ti mbetini so pepe yeti tene tungana atokwa mbeti il faut ikwe iwara mbetini il faut zukwa wara mbetini. Merci beaucoup, maître. Mais la Chambre... Singi la mingi wakoko azuze akai ti vungani pole lawe moinga momatena pe. I'm aware of your oral ruling suspending the reclassification. Koko Robinson biyinga so na kunipati yanga ala kai ti tene asigi na document so polele si montene na azo ti procureur montene il faut ala tokwa mbeti na ti nduru ndonga balo tatanzo si lo tene lo ke sarani wala mo wara mbeni mbeti so isigani pepe mais i wara ti mbeti ti procureur pepe il faut procureur a tokwa mbeti ni ti fana yeng mangati nge si lo tene mbeti na agaye ti polele so tongana i wari pepe i pe sara yako pepe. Monsieur le procureur, vous voulez vous exprimer? Procureur, moi ti sa tene procureur mbi ke tarete mi muna na maboko nda ti tene ti gibe ti procureur aka ndo ti tene agbe ya ti document ni aga polele pepe mais aka gbe tene a onde mbagi ti a document ni kozo ni si avunga ni polele ngati tene ti sécurité wala sesiriri ni la si ake tene ti mbagi ako si a wakoko a matena peso mi ba so meni kete pale ake da pepe na ndoti a tene so si wakoko Robinson na tene fafasu giso. C'est la bonne version, maître. Wakoko ba tene soit passé sur la momayani c'est maître Robinson à l'honneur Nduzu Nzoni bima Nzoni mais vraiment so avec Mbeni Nzoni les ça quoi la pepe tungana mbeta qui a passé na popoti bureau du procureur na zuze il faut aussi afana i atemba ya que passer ton sope même tungana il m'a tenu pepe mais il faut il au courant que bah actuellement ce procureur n'a a jugé à que ça la tenait tiso a on ouais mais ti poko ton on a fait de mal il faut attenailler à avocat ne du au courant ni nzoni wakoko fade igona dawa tanso inga azuze avec bando na ndiri a tenir certaines il faut à Zimbabwe niso. Pakara procureur, merci mingi. Mbeni unda que so yeti ponanduzu
nando ti tondo ti lendanga ti birembi fameni limon na page 86 na ligne 14 à 19 nanga ti anglais beti fa RNT vidéo ni nga na numero ti sungani vidéo na CRA OTP 2065076 c'est tondo ti lendanga avec CR OTP 2107 jusqu'à 6924 mais fade ti tene mi fani si asuni ayati mbeti fade so e ke gune ayati kwati ni si mi ke mu tene na Iverson ti tene lo sarate ti agino so abinando ti goti pakara yekatom singila mingi. Good morning, Mr. President and Your Honors. Bi barala tumukunzi na zuzikwe tinda preso mbiki fande pulele responsabilité ti yekatom na yati akpale so si asiso yekatom sa iri ngalo mbirmbi na iri ti rombo aduno na bimbo lokonango balusho na usho lokando caporal chef ti afaka kojo si Seleka à Mukodro na 10 mars 2013. Kojoni yekatom a Sara Biralani tona libérateur si lola le mot boko na bozezeti tena le Mukodro na 2003. Lo Sara Kusala na teriti mbena kutazo so a ganga kutazo tia anti-balaka. Alfred Yekatom, que l'année tonga comme zone tient anti-balaka. Tonga na lokpe na pokoti, lingota siri kasu lokpe na zongo, na RDC. Lo organisé a et le montulo wa anti-balakani, titana la inga kodeti sango birati a Turugu. Na pokoti sosi lo kiri na Be Africa. Lo lekeyati anti-balakani si lo muwangona la titena la venger terisa ngati ashoni sosi aseleka asara na lo tengana la tene akinjona la sa bira na zokwesa ke mu maboko na aseleka so titena ke yikatom venisi a mungombena la a formel la ke dirigeant la na lo muwangona la titene ala sara shoni na zokwesa ke seleka o so ke mu maboko na aseleka ni. Yekatom ake tabiani kutazucha anti-balaka ndali tiso ava iritulo na yati ya communiqué de presse lo kunduru na tesa kutazoni ton na tiso si a sarlan en janvier ton na communiqué de presse a diffusé là en janvier 2014. Document so ake lo veni là le signé ni na fa poulet le solo là le que comme zone ti anti-balaka na afangate le que sar comme maboko na ngai sona sa ke coordinateur national a kuta zoti anti-balaka a inga yekatonto na okotang kango Turugu an kango makunzi ti anti-balakani a sara si Union européenne na Nations Unies nga a fangbanga na ndotulo soti tene shoni besolana ka beti yekatom na ndotia arabu zokwa ingani titulo na njerenjerengo na luti tene a arabu ko akite Be Africa ndal tiso na lo a arabu ko la sara shoni so na lokugilani nturu titelo sara shoni na ala na seleka na zokwa sa kumaboko na seleka na tangoni aturugu soka gbetula si sakyo kotonga so ala ke on de tersa ti gbako mbirimbiri na mbai ti RDC
na lo fana la legeti sarango bira cha turugo na ngombe na AK-47 na balakanga na tango niso lo na akutazo tia anti balakaso kambeti gobera ke matere pendere ala sa formation tinze uta na a element tulo si ala godati sa bira na bangi ala fango ala attaquer bangi na tango ti bira niso coordination ti anti balaka veni ici a organiser attaque ti bangini si a element ti yekatom alimbiti ti attaquer na mbeti sud do lingbi fadeti tene ti lo lani lo attaquer ti telo si na carrefour ti Boeing na 4 du matin là c'est à la attaquer donc là la si na croisement ti Boeing yawe a kanga terre où c'est à la moi legendende si à la qui avancer na ti birani yekatom so inga lo mbiri na irti rombo lo kena milita la solani a attaqué Bangui le 5 décembre lona ambeni ambati la ke sara kwani maboko na maboko ko jodi tala la attaqué à la waratere à la materen Johnny là c'est à la attaqué a témoignage mingi so fatene ke Ramboum veni sakana ntoti commandement ni ko joni na attaque ni ngana peko cha attaque ni luna atanga cha kota santi baraka ke matere Johnny ala ke pika singa na popo tiala na tango niso à la fa na tango niso la attaquer so à la fa au moins à arabu bala qu'on andoni toso à la kumbia da à la kumbia mosquée asari mingi fadem beni mbatimbe mama konzi mbatimbe agati vuru yani na la ambena sangosi warani so fa mbimbira teki yekatom la ki mu yangasi ake sara yeni tia turugu tulo na ke sara eti ay sara kpale ni so beni video akeda so afa mbimbiri so afa yekatom so ko tambana devant element tulo fade ikefani titena la bani nombre ti video so a ondina 96 ay me video so a sara ni ngati munju franzi na nombre ti betini so a suni nombre ti betini so a suni so nombre na ondina 61. Excuse me, counsel, before playing the video, could you please state the level of confidentiality of the video? It may be played in public. Watu notile manga molingi ti tene mo fana ini wala ke ti secret wala ti tena vunga ni pulele na gigi. Donc les sigi na mbaye kan jona ndape aken joni sigi na mbaye ge. Colonne, ala lutin joni, ala lutina kamba la kamba. Turugu mon petit fana isa avec mbi caporal chef Rambo Alfred. Mbi ke na yati Turugu mbi ke faka. Biraso si atambera sara langu se so mo keneni. Oui, partout so ga fakala sa biraso. Mbere yeso si ya seleka. Lina bangi ala ti sar kwa na maboko na faka pa ni la si ko londo si tene libéré Amérique Centrafricaine ni la si ia faka et organiser tertier la révolution des forces armées centrafricaines pour le peuple iriti bon bitin là et qui geti tele sa bira ti tene ziam ngeti ko drak betinga. Non, nous notre problème c'est d'organiser que le faka retourne. Tie yiti tene et organiser tertier tene a turugu ti faka kiri na mbatata la tona c'est kana yape ki gonani jusqu'à nandani. Présentement dans mon base ti fade so na yati kando timbi mbike na wungo ta turugu so ke sakyo ko na ngbango oku a turugu timbi mpa ga na mbake ici on a des militaires e ki a turugu e ki a turugu des militaires wungo ta turugu timbi ko asi ngbango oku to so e ki a turugu on commence à attaquer akekete abasi yakeda
Following the 5 December 2013 attack, Mr. Yekatom established a base na pekoti attaque ti 2013 so in Boeing, a suburb Yekatom azambe basi lo lani na école na Boeing had increased to around si lo ngala koti former élément tu lo si wungoti a turugu tu na gumbia si même saki utatonga so in the south. Yekatom na a turugu tu lo ni ala kilani na mbageti mbongo ti lobai si tongra ala bana leti carte nige ake fana la mbirimbiri ndoso kodrone akeda Mr. Yekatom deployed his elements in the area along road na base ti yawara 9. Yekatom za zo ti lo kue na lege ti PK9 mbai ki nga na popo ti pisa na mongumba so ala bana ndö ti carte so ayeke na ndö ti écran so Yekatom's elements achieved control over this territory. azo ti Yekatom Attacks against Muslim communities, ayeke na acontrôle targeting several ambage ti ndo settlements so on the route from Bangui. ti tene ala sara sioni na amisili mi nga ala mu akete akodro so kue ayeke na mbege ti Bangui na mbai ki ala yeke bando na ndö ti abeni na ndö ti akodro ungo ti ala yeke gue ayeke yo ala yeke mu ya ti akodro kue Next, Ndangala. nga mbeni ndöni ayeke seki andangala so kue ala muni si e mu nga bimo e mu kapo e mu pisa tënë so lo tene la si sele ka ayeke kpe tongana yeke ga sele ka ayeke kpe ni la si e mu akete akodro so kue so pakara Yekatom At Boeing, aza ambeni akando nga na sese na mbege ti Boeing PK9 na seki ya around 25 nga kilometers na mbeni kando ti mandango ye ti ala so ala iri ni États-Unis na kilometre baluse na oko na mbege ti bimo mbeni ndo ayeke da so ala za ti tene ala contrôler azo so kue ayeke hon Yekatom gue ayeke na ndö so kue azo ti lo ayeke da na ndö ti mbeni moto so couleur ni ayeke rouge ti tene lo gue lo ramase anginza so kue azo ti lo ayeke mu and extorting money from passing vehicles. Yekatom ayeke ba wala zo ala ayeke hon na alege ni so lo gi ti hinga wala aarabu ayeke da Maître, je vous vois debout. Qu'est-ce qui se passe? I sincerely apologize to interrupt, but we lost the live transcript and we're doing live notation. dafunga tene My apologies. e ba compte rendu ti audience ni en direct pepe wala ambeni kpale ayeke da ayeke nzoni ala yeke ya ni si e ti so ambeni atënë na mbeti Nous allons marquer une pause de quelques secondes. fade Bref, qu'est-ce qui e utere ti ekete ti ba wala nyen lasi ague na lege ni pepe fade watondo ti lenge gbanga ayeke gi ti kiri na ipekodi Maître, les techniciens sont à l'œuvre et nous allons attendre 1 à 2 minutes. fade e ku nduru ngbonga oko wala use ti mu lege na awakode kuani ti leke na ye ya ti aye ni kue si singila
Maître, les techniciens promettent que dès que nous commençons, tout va aller mieux. awa kote kona tene tongana tonda ti kusala ti fade ye koe a ganzoni fade e tonda ti kusala ti imu tene na procureur Thank you, Mr. President. singila mingi to makonzi I'll continue from where I left off. fade mbi ke tonda ti tene ti mbina ndo so si mbi luti da On or about 30 January 2014, na le 30 janvier 2014 Yakatom's elements a turugu ti Yekatom wala element ti Yekatom asina mbaiki si ala bando a ligbia na ndo ti kodroni so si a ungo ti a misilmi ayeke da 10 000 ti si na 15 000 Yakatom's group targeted na poponi ala soko alunu na ambeni akodro ti aga na mbaiki koe ayeke da si a groupe ti Yekatom so afa zo mingi ala buba akungba ti ala Alfred Yakatom is criminally responsible Alfred Yekatom ayeke responsable ti acrime so si aturugu ti lo asara ni na ya ti préfecture ti Loba e nga na Bangui chef d'accusation 1 à 8, 11 à 17, si 24 à 29. Some of these crimes were committed by Mr. Yakatom Mbeni agino so ayeke lo wani Yekatom la si lo sara ni wala nonongo zo fango tere ti mbeni zo bingo zo na kanga na ekole ti Yamowara nga na mungo akiti amolingi na ya ti kua ti aturugu ambeni akpale ni ayeke azo so ayeke na tere ti lo adjoint ti lo wala wandio nga na abibe beina na ambeni élément so ayeke na ya ti bungbi ti lo for these crimes Alfred Yekatom ayeke responsable ndali ti so between 2 or more ambeni ala matere ti tene ala sara akpale so ndani la si ayeke mu lo tongana responsable na popo ni so na peko ti na ndö ti akpale so pakara Yekatom ayeke tongana dirigeant si na ndö ti groupe ti lo ala yeke sara ambeni aplan ala yeke matere ti tene ala sara kusala me aye ti ala kue ala yeke gigi ayeke gue gi na peko ti amusulman ti tene asara sioni na ala complicit with and supportive of the Seleka based on their religious, si national, or ethnic affiliation. In response, ala yeke tumba poko ti aseleka so wala ala yeke gigi azo so ayeke amisilmi ti tene asara sioni na ala mbirimbiri aseleka ala yeke gigi ti tene ala vengi tere ti ala aye gi na mbage ti aseleka oko pepe me mo so mo yeke misilmi ala yeke gi ti tene ala sara sioni na mo ayeke ye so ayeke na peko ti li ti ahon ti balaka si ala gi ti tene aza ni na sese la plan ti ala so ala matere na ndöni fomba ti mbi vanden pui asara tene na ndöni ayeke mbeni pialo so ala matere ti tene ala za na sese so ayeke na peko ti li ti ala yeke fango zo ala gi ti tene ala venger tere ti ala me azo so ala yeke gi peko ti ala e gi asiwili amisilmi but were fundamental to its execution. ayeke na Crimes committed by members of Yakatom's group were an attempt élément ti Yekatom akpale so ala yeke sara ala hinga tene ala yeke sara sioni me ala zali gi ni pepe ala yeke gue ti tene ye so ayeke na peko ti li ti ala so ala sara gi ni so ti fa tene pakara Yekatom lo yeke mbeni zo so lo yeke ta personnage clé tonga ti so atene lo yeke na ngangu lo hinga lo za ye kue na lege ti tene vraiment ye so ayeke na ya ti li ti ala ala sara ni lo yeke kangbi angombe na azo so kue ayeke na gbe ti lo aye tongana mitrailleuse na grenade angombe ti fango na anyama ambeni aye tonga so ayeke lo la si lo yeke kangbi ni na azo so kue na gbe ti lo ti tene ala sara sioni na azo lo mu na ala to be used to pay for their fuel, lo mu na ala ngombe so ala luti na ambeni ando so si azo ayeke honda ala yeke mu ngombe na tere ti ala si wala lo yeke mu ngombe lo yeke mu pata na ambeni azo so ayeke na gbe ti lo ti tene ala vo na yoro ambeni aye tonga ti so fomba ti mbi atene ahon ti balaka so ayeke na Beafrika amatere ti tene na ndö ti pialo oko so ala yeke ti tene ala tumba peko ti amisilmi and united by their shared hatred.
ala yeti tene ala kirna shoni tene ti shoni wala so tene vengeance akpale so a turuguti yekatom wala elementulo anti balaka sara akeyeso aike ngangu ala sara ni amuyati be Afrika kwe lo kena yati coordination nationale pakara yekatom lo yinga pialoso ala materena ndoni si na betilo na gbongo litilo wala na yeso kwa la goti saka ala gulichala da ala yinga tene yeni akagonga ke tongaso enemi chala ake azo awa azo so akena yati seleka oko pepe me azo so kwe ake turu ake misilmi ala ke gipe ko chala ala ke mbeni molinge so amuna ala former le lieutenant Rambo amuna ye nyangati tene ifa seleka na a misilmi akenzoni attaquer a musulman si kungu ya dachala Rambo atene tongana igbu a misilmi ikanga hala na kamba si ifago chala mpeni wakambisani atene Rambo atene ikia traître akenzoni si afala mpeni wakambisani atene na mbena zosak na lichanti balaka tene a arabu so kwe a on akenzoni a fala a arabu kwe so akemule timba iki akenzoni a fala so ake a misilmi so wala mogbongombe pepe wala ala so ake a chrétien si ala gbongombe wala la gbongombe pe ambeni ake fala ngagi tonga so soti fatene pakara yekatom ake dirigeant nga loke commanda na ndoti a anti balakaso. Pakara yekasom lo mu teretulo tono lo la loke commanda ti groupe ni si azo ti betulo kwe a yinga tene lo la si loke kuta zo tiala si azo kwe ti kodro ainga tene lo rambola lo ke kuta zoni beni journaliste atene lo tenambi atene ni ke komanda ni la afabia ni so atene lo la lo ike na ndoti kandoni ala ke pelo lani mingi si lo la si lo leke ngai wa lo zameni zonduru na te ti tene gwe na beni kontia anti balaka beni ako chaturuguni atene ilasi imu rombo tongana comme zone titene logo na irita anti balaka imulo titene logo na Brazzaville dali tiso lo inga aiso tene na ndoni beni ako akire atene aikigi Cœur de Lion Habib Mina wara Aristide Beina lasi alingbe titene a Keyanga wara ala bele na rombo na mbi da betimbi sosi ala sara tonga ala tarala ko sara tonga so pepe bi tonga na mbi Keyanga tilo anda mi ngana fini pepe paka yekatom lo ke mu yanga na azo tibetilo lo lasi lo ko mu yanga na ndotia sosi akesara na ndoti barrière lo ko tokazo na mission si le kefa kwa so kwesi azo ti betilo aike sara lola le ke za discipline na ti groupe ni si teneti yanga ti lo kwe alingbe ti tene zo mayani mo so mayanga ti lo ape aike semo ngango beni turugu atene ndike diko rombo atene alingbe ti tene igbi ada tongana yisara yeso lo nda pepe le kefai bi bisara mbetolani bikpe yanga tilo teneti so mbeni turugu oko lani leke na telefone na ti pochilo si rombo abatene lo so lo ke traite rombo afago tilo si alulo tongana makunzi yikatom leke lani na doti bumbwi sosi ala materiel ani titene ala sara a ginoti ngango fadi sombi titene afambeni ye na ndoti Lyon ni la ala ke ba na ndoti limotala ala ba doti
pakara yekatom lo yo vuko chemise ala bambeni zowise na tereti lo yo bongo ti rouge lo kana pekoni kakete bieti tene ala bando njoni na yeso si zoni abuna boko ti lo ayeke grenade la fadeso mbieke fana la mbeni video so asara ni na kozo ni kwesi ya sara limonso si afa dani so na yani pakara yekatom lo ke na yati da lo na azo ti lo si so na gbomba bongo so lo tene ndali ti ni gbo ye so na mboko ti lo so si tene ahinga ni nzoni fade ERN yake 3188 ayeke video so ayeke na yanga ti français ERN ni ayeke CAROTP 2107-1547 ni fade yeke gbia ni alingbe ti tene afa video so na puse kuru basengi wara public so nye la so nye so nye la Là, c'est une arme furigène. ça soit que mbeni leti ngombe Pas furigène, c'est anti-agresseur. so ti tene tongana lacrymogène Là, c'est initialement pour les musulmans qui sont dans... soni so ayeke gi ndali ti misilmi so ayeke na ya ti wara ti tene e mone bi na ndö ti misilmi so na ayeke na ya ti da ti ala tongana e bi na ndö ti ala awe ala sigi awe Et puis, dès qu'ils sortent, tongana ala sigi e fala même les petits enfants aussi, ata aketa mlenge kue e fala fango parce qu'on a trop souffert. da ti e ba pasi mingi Nous, on est des militaires. e yeke ya militaire So, Your Honors, here you saw one of Yekatom's men explaining how anti-Balaka used baba mokonzi awa fango ngbanga ala ba any apparent fear eni tulugu ti by his commander Yekatom pakara lombo casually explains lo yeke sara tongana na ndö ti tongana ye lasi ala yeke bia grenade na ya ti da ti amisilmi ti tene tongana ala kpe ti sigi awe ala lingbi ti tene ala fala e lo tene ata aketa despite mlenge kue his ala yeke fala knowledge of their anti-Muslim animus, which he shared, Mr. ata ti Yekatom so si encouraged such members of his group and promoted their objectives. lo hinga lo tene ala ye tene ti gi ala yeki ti fa misilmi Despite, lo or ke rather, mu azo because of, lo ke toka ala wara ndali ti so si ala ke biaku tene ti amisilmi paka Yekatom lo mu lege na turugu ti lo ti tene ala sara crime tene ti so lo toka ala na ya ti aketa kodro lo kanga lege pepe ti tene ala fa azo me ahokue lo la lo pusu ala ti tene ala gue ala fa azo lo ki lo mu ala lo toka ala lo na ya ti ambeni akodro so si ala sara gi amara ti aini so pakara Yekatom lo sara amena opération si lo attaqué nga amene a civil lo muyanga na anti balaka ti tene a faru ti azo femme ti ala fa a victime ni ti tene alunga ambeni azo na fini le ti ala tonga so lo muyanga na azo ti lo ti tene ala ndi akungba nga si ala fa ada ti nzapa ti amisilmi ti tene azo ni so ala kiri na kodro ti ala lo yeke wara lani rapport na ndö ti aye so ayeke passe na ndö ti terrain si lo yeke duti nga da na tango so si atorugu ti lo ayeke fa azo pakara Yekatom ahinga bia ni atene atorugu ti lo ayeke fa azo
amena tango ala ke matere na nduti ayeso ala iti guti sara ake sara nga rapport na nduti ayeso si ala gwe ala saraka ata so si lo ke komanda lo lingbi fadeti tene lo kanga legi na ni lo sara ni pepe lo fanga na a turugu ti lo ti tene ala sara popo na a zoso agbongombe nga na zoso agbongombe wara civil pepe danila ibati iso aini ane aba a tilingbe titene pakara yekatome lola ke wandoli lo mu yanga titene asara a shoni aeso pakara yekatom agwenga da na yati plan komeni tonga so loga tonga na mbene kutazo na yati pialoso wala na yati program so aikelani titane agwe afa a misilmi ala so a civil lo sarani na yati bene tongo lito ti shonini ti shonibe yati kangbingoyi ti anti balaka. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Chambre. Singila mingi pakara watomba azuze apika sako na lichimo ndalichi kwa chimo fadeso mieke kiri na mbagiti wakoko Dimitri titalo keba sunga wala transcript yanga ti angeleni a commencé ti sigiawe mbite na mbitene laso eke wara asunga wala mbeti ni kwe na leti ekranti tanso mbi yeti mutene na pakara leji titene lo sara tanga titene na yi. Good morning, Mr. President, Your Honors. Mbi baramo pakara tumukunzi mbi bara la kwe yeke commencé kozo ti sango tene na ndoti aginoso abinagoti awagba lo nga mbi sa te andoti ayi otaso si asarane alingwi na porosocha anti balakaso age tene atopokoti asinga wakodo na kodoroti be Afrika na ndoti maratala wala ndoso alango dangbati ala kwe ala la atene ala kwe ala ke na gbeti shoni so asele ka sala wala ala maboko na la ala ke sara yini na tango ti zango asese pialo so ala matere na ndoni titene ala sara yeso ala batera tunga so lek teneni ane alingbi ayinga titene tene yekatom na ngai so na ake awandoli wala a responsable ti ayeso asara na be Africa na mbagiti do jusqu'à na 2014 ala usekwe ala sala agino na bangi na boyinga agino so asara na mbageti legeti peka no fasina mbaike ti ngaisona lo ke tilo lo la atene lo sara gino na ti cimetière ta musulme na boyinga bosangwa bosamtele boda karno berberati nga na mbageti gen. I will now describe the charged crimes in the first 3 incidents. Starting in Bang. Fadeso mieke fa a ginoso atene a sara ne na acha ndo taso nga mieke fa nga nambageti basi yamara ton atiso ala yinga bangi ake likodro ti be Africa so ala bani ge bataso ak na tereti baleti ubangi ayeke na gbeleti zongo so ayeke na mbagi tungu na kodroti Congo na 2011 azo saka na bangi wungo tala ayeke 780,000 personnes boyinga ayeke na mbagi ti do ala bani gia ila asara ronde na tereni na bleu so kozo na birani a wungo ta musulman 130 ayeke na ya ti avakandende ti batani ngana agba vakati batani ngana mbagati katenkwe azoni a changé na pekoti attaque wala litoti anti balaka na décembre 2013
na Kotanda preti 5 décembre 2013 gbatia anti balaka ato lito na tereti bangi ngana tereti boyeng litoni a ke sara ako na mbene litoso anti balaka sara tereti amena ville Bosangwa na Boda na tapondeni fande ke satan nanduna après isiko a ke mbeni polososo a lekene aza se seti tene a ke akotazo ti anti balaka la a lekeni ti tene a sarani na yati do ti be Afrika kwe tonga so a senge a wakodro musulmi ti do ti be Afrika a ba passe na pekoti a lito so na kozoni a anti balaka a atakegi a seleka na pekoni a la kira tereti a senge a musulmi tonga so a Joso abani nga na wagosinga so asatena ndubeni ala fa tonga na ngesi tiri na tereti anti balakani tiri ta balaka dushamba ti boyinka ala fa tene agino so la sara ni so anti balaka sara ni fangwazo pusungwazo nganguta gwa mendonde kondengo wazo na sionibe mingi cha mizilmi kumingwa da kumingo da zapacha musulmi a Guineso so asala ninda bangi ngana boying so a ke tonga na sarango so ke tambri sarango eti a anti balaka so si a dana liti ngai so na so si ala ke gege pokoti a senga wa senga zo ti kodro so lam so ala ba leti limoso ala ba zoni mbeni groupe so avec un bagati bangila so avec cause na litoni avec groupe ta anti balakala watala toni lotene ala tene ala ka anti balaka mbena ko atena ya atene anti balaka avec attaquer bangi na même moment na amutata so yekatom na lichambe na groupe anti balaka so na tereni so ala ko ali na yati litoti 5 décembre yekatom lokwe lokena lichi azo wungota la sindru na sakyako jusqu'à na RDC bi yasi na bangi katin so amenazo akela gawara la wungota la ngbangoku yekatom lo veni lokena yati tirini lo lo dirige tirini le dirigeant de Chilo ngana a de Chilo ota so la lecteur ça la que tiri ala que attaquer ville ni yena que passer na legeni solo finala ye katam ni a que sala sangona zoni si le muna yanga c'est ala que muna le rapport le que chef ti anti balaka le ko certain na mena chef ti anti balakani a que a ordre talani a que polele a telefo a togi pokoti a musulmi so amene anti balaka où c'est soit qu'il a dit tirer à la tene le tenaya tene il faut bungbe azoni ko le bungbe ko atene il faut afa a seleka afa a musulmi même a seleka so a kazuti RCA so il faut afa la ak yanga so yekatama munani na le tene il faut ego na 5 kilos iki wara a musulmi na seleka il faut kung data musulmi c'est à la kiri na kodrochala use mbene use anti balaka na tene ani wara ordre so yekatom amuna yi ngana Steve le tene but ni aketene attaquer a arabe so aseleka gaoso a musulman ko aka complice tia aseleka so aka ennemi wala a watoti la si temone atenga tene ala ko agi azwa ko wala akolio wala walio wala mlingyo ala ko giako même amlengi ko alingba fala c'est chef ti atena il a ko atene il faut mbeke malo lo tene Rambo cœur de lion Rabi atena il a ko la tango cha bungbi atene il faut attaquer a musulmi aseleka na asengi awakodro a musulmi ake yeso ala sarala pakara zuze awa vorongo Yesu Kristo wala a chrétien atenda la tele la zaki ke chumburu na yanga datala tanzi si ayinga te no baso a chrétien la
titene afapopo na ta daso ala nduni pepe ambeni so ala poti fani senge na tango ti attaque ni also katom afa a senge a mezilmi o mene so atene ala ke complice ta sele ka fala na banginga na peka 12 yekatom lokwelo ke da na tango ti fango azo na liti garati Boeing akina mbaki ti Boeing akina peka 12 ape tunga so a lusaka la na tango ni so atene yekatom na zo na gbechilo ala a diriger attaque ni ala ke tiri na kalachala ala ke pika kalachala ala ke muyanga ti tene a mezilmi na liti garati Boeing ni où c'est témoigné antibakatene ni kwe ni kana yati tirini ili na yati galani i commencé à attaquer arabo soit kana yati marché ni soit ngana gigi na yati dantala ni ala ngbati sukola ngoti na la sala sambela tala ala kana ngumba pe e ke gbani se ifa arabo ni kwe mbiba arabo meneso afala ala kui force pepe ala ngba na fini ala ngba ti dema se ekpo wala na zeme se iwunzi fini tala biani. Your Honor, a crime-based eyewitness saw and identified the bodies of these Muslim merchants at the témoin atene lo ba akwani na garati Boeing mbele temoni abaye katom na ndoti galati Boeing lo na bongo cha turugu lo na ngombe na mamboko chulo nga na aturugu chulo na tere chulo mbene a preuve na tene aussi katom a fa mbene wali so lo ke wa vorongo yeze Kristo ngati so lo mukobe na be musulman ala kanga na meke ke sala boto gochulo na pokona wa ala gbilo na wa ngati so lo mukobe na be musulman azoti katama fa a musulman usho na mbaka katen ya koso afanga tene azo nsaka na ngombe wala ka awatiri sele ka pepe mbeni temona tena tango sala ke kiri na mbaka ti témoin a antibalaka ona dawati dachilo ala ke de Congo atene ala ke fa d'abord jote jawe se fade ala ke kiriti gati fa a mizilmi ko. From the 5th of December onwards, the Muslim residents of Boeing and Qatar. Ti London na 5 décembre a mizilmi ti Boeing na ti Qatar a getene ala pe ti tene ala so fini chala tunga so ala londo ala gonamba ti 5 kilos so ake mene quartier ti a mezilmi wala ala gonamena a kodoronde ti be Afrika wala ambena kodoro so ake na tereni ake ala londo na ngango ti tene ala gwe na meni kodonde a puso ala ngango so ake legbalo wala a charge so ada lego ti accusé lito ti 5 décembre na yeso a passé na pekone asara si batazo azo so akina pokoli wungota la 100,000 na ti 3e arrondissement ala mbagi 20,000 na yati 2014 ngbate azo kwe akpe kodrona ngbate dina 80% azo ni kwe a quitté akpe na mars la piagola mbendonde mbene témoin tene na 5 décembre lo na mbena 11 membres de famille tout ala quitté bien data là c'est ala nambe katen c'est ala kwe ala goe ala gona peka. It quickly became the last Muslim enclave in Bangui. Le tener ni pendal tiso ni ke arabo tanti so ke baleti carte ni PK5 akenayati 3e arrondissement ti Bangui dans la bani birbiri na leti carte ni ge. The evidence also shows that many of the remaining Muslims confined to the PK5 ambeni aprovne afatene a arabu so siangba na 5 kilos so ala ke la nambeto talti so anti balaka ki gilegeti sarshon nana beni journaliste so agolanika na 2013 le tenait 5 kilos ni ake pa akpalani beni datikanga na
wa gosinga so lo teninga tene anti balaka kanga legeni kwe ala za barrière mbage na mbage même à ONG à l'inglanti li na 5 kilo pe tikambi koba pe na ala teninga lo teninga tene zosa gile keti tene lo saranjoni na arabo anti balaka na ke faro ambena temweni atene ainga date so si afana moskini ambena inga pe mbeni anti barakana tene yekato veni si amuyanga nani titene ani gwani kumbi moskini e gbi liti dani utiliser essence gbi na liti dani essence ni mun na boyinka la si ganani ake makonziti veni yekatom sa muyanga na iti tene gbi moskini mbeni arabuso lo ke ndurula na yini lo fanga biani so ka anti barakasi a gbi daniso na ala kumbi ambena dana tereni ala fui ya ti moskene ala mwa tapi ya mwa ye kwa osi agati gbini la so tongana mosika moko bagi fondation langba dani kwa ala kumbi na sesia wa na tiso ala sara iso taso ndal tiso anti balakana tena ni ti ba arabo apa ni ti banga mosketi ala pa or ntia atene tona mokumbi danzapa na sese akitonga na crime de guerre la ba kunzi nazuzi ko tene sumbi tene so akiyekatom na azochulu la si asara shona yeso c'est a arabu so na boyingi so ala kwala pe ndati biralani ati tena ba beni arabu na leape na zo kweso si abatene gumu aboko na seleka anti balakana ke gilege tulo ti falo asar sia zo kwe akpe sango bira so anti balaka sala ni na arabu so akin ngangu mingi asar si ya arabu akin ngala na bekete droit pe ni la ayeso kwa la sarso akpa yeso apeti irinat un crime contre l'humanité lege sosi yekatoma ke muyanga lalo ko mu commandement si ake sar na yeni nga na tisosi ya makunzi ti anti balakani ala veni la ke muyanga ambe makunzi na ke muyanga si anti balakani sara yeni namba iti boyi boda bosangwa sokwe afatene akuta zuti ya anti balakani so mbiri yekatom na ambe ni so ala la ka responsable ni tiakpaleni ngai sonanga lo inga yeso bien lo inga kpale so kwe même temps so gati attaquer bondi so lo inga ni lo kana sango na doni lo na yekatom ala inga kpale so kwe et le moitié na star so mala zianga na dona pa ngai sona lo na mbena zona mba iti France ala zana sese mbeni bon biso a irini atene front mbeni front spécial so ala organiser attaque ti bongi a irini atene froka ataso si ngai sona a inga atene so joni lo gileke ti kanga lege na niape suti tene lo yeda na sarango iso si a turugu tilo na ke sara so zokwa yinga so akinga so la ki irulu lan to na representation anti balaka na chamera kota bombi
Na 2014, na mbeni bongi sasara na pale na sama panza lola lo représentant anti balaka. Sokwe afana gigiso lola lo responsable ni. Fa de ceux qui passaient na mbeni ose yeso fa birimbiri shoni yeso anti balaka sara. Ambaiti Boeing par exemple. Mbeni cimetière akena Boeing soit que ta arabu ayona aéroport après ayonga na 5 kilo après na tango ti attaque tia la ti 5 décembre so à la moindre doni so quoi même cimetière ni quoi a sara si a arabu soit kapeka 5 a petit gana cimetière ni après ake ngai sona veni sakando tia yeso na 2014 jusqu'à si na 2015 a arabu ti 5 kilo a petit gona cimetière ni sope na août 2014 na tango so si a seleka tene a nieti zimbelege ti gona mbagiti seleka na mbagiti cimetière ni mais akila ni ngango a arabu a peu l'antigo na cimetière tia ni sope a sara si ya kwana mundo bagi na 5 kilo ntal ti so petit lo la pe ambina arabu na ke da so alua na ndo so akpanga pepe alua la ambini na gina tereti dachala wala na yati dachala a magati ya kusala tonga so aike yeso ngaisona aingani bien wala kena yati crime de guerre a beni kwacha arabu asi na moske so ungoni ake bale umene ambeni apikala na ngombe ambeni adiala na njenje ambeni amasika kena yani so nguchala wala bala kona osio akelu ambeni amisilmini abumbi ala ko nati duo kosi alua la ndali ti so anti balaka ye dati tena gwa alua la na cimetière pepe a tene soko elo tene ambena limo ke da so alimbiti tene a fani so ti fa tene lo baini mbirimbiri ambena ke da so ake sukula kwa na mosquée ti 5 kilo na février 2014 journaliste ni asara tene na mokunzi ti misilmi lo ke ba a limoti a kwa so ayeke na mosquée ni la yeke fani na ndö ti écran so gi ala bani afa a ye so kue so na ti fa tene ba akena a ye so kue ayeke na mosquée so airi ni ali babulo a misilmi ti 3e arrondissement ayeke na ngura wala ala yeke na droit ambeni pepe ndali ti so anti balaka akanga lege kue na misilmi ti tene ala gue alu kuâ na cimetière ti ala ake chef d'accusation numéro 10 soit tene gino ti ali zo wala crime contre l'humanité tinga sona ayeke nye lo hinga lo tene a anti balaka akanga lege na a musulman ti tene ala gue alu alu akua na cimetière jusqu'à 2016 ngai sona ahinga tene lege ti gongo na cimetière so ayeke dambeni pepe akanga lege na ala na Boeing a wagosinga asara tene ni mingi na yati ambeti sango ti ala ngai so na ahinga atene akanga lege so a comme zone na a chef anti balaka so ala ke fa peko ti aye so kue ayeke si na lo na décembre 2013 atene ba ambeni akue ayeke da so ayeke fungi tonga so na mbege ti 5 kilo conseil ti ministre nga ala pika
patara nandoni Catherine Sama Panza agiti tene apika lisuru nala si ala gile giti tene ala matere tongana ala ye ambena preuve ngaisuna giti tene mbiri lo yeti tene le giti gongo na cimetière so akanga ndali tiso na août 2014 coordonnateur national so ake wenizui ala saga réunion titene ala na musulman titene a zilege na musulman so titene ala gwala lukwa me na ngoti pikango lisoro so ngai so na ko ya ikeda ake ambina réunion so na pekoni mbeni eti nzoni ya inga dape yeti tene na lambi tene ngai so na luinga que a anti-balaka ake kanga lege ti tene a musulman agwe alukwa na cimetière tiala mbikisaka tene na ndoti mbeni pali encore so asi na école ti yawara so aike nduru na batati na vakati boeing tonga ti so ala bana ndoti écran tiala akpali so asi na vakaso aike nduru na bangi Yekatombe a créé base so na école Yawara so na pekoti 5 décembre 2013 ake mbeni école so a zotilo aike da si lo mot école so lo za a zotilo da so ake mbiri pakara Yekatombe base silo ake na yati école so bifanala mbeni limon so ibana ndoni pakara Yekatombe na école Yawara na 13-17 décembre 2013 Yekatombe na azotilo ala duti na yati école so tongana mbeni base ala kando tiala na 10 janvier 2014 aike na ndoso la si yala londo ti goy na PK9 article na beni article so miki diko asara tene na ndoti sécurité wala ambena so ton so miki unda ti tene ala zani na ndoti igona huis clos partiel si fade isara tene na ndoni We are back in open session, Mr. President. Baba mokonzi fade so eke na lemanga ti polele wa audience publique baba mokonzi amutene atene singila mingi fade so ni mutene na bureau ti procureur singila mingi baba mokonzi fade so sarango tene ti fomba ti mbi yake mu tonga na bonga balewuse tonga so inga pe wara legi yake da iling betigo na ngbonga balako na ako na ndoni na penzeni balako wara tene lo sagita inti logi legi ako awundi biani. Ok, monsieur le procureur, nous allons prendre la Nzoni 30 minutes.
e gue fade so na ungo tere tene ti penze ngbonga mbale ota ti fade e ke kirigi watondo ti lengbanga tene zo kwa londo